गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज हूँ शुक्रवार तो आज आमर नॉनभेज हम विथ भेज भी हम। देखो कुंदूरी आसीला बारी कुंदूरी ताको काटिकी रखी। एपटे भात डाली हो जाइए। कुंदूरी टिके भजा हम, दही बैगण हम, ता सहित माछ आसीला भाकुर माछ सेटा झोल हम सोरष मसला। तापर आउ गोटे कौन लुणी माछ आसला गोटे बड़ गोटा माछ सेटा भजा हम। आउ घांट भी हम मुढ़ी घांट। ये फास्ट मु भेज कर भेज कला पर जाइए नॉन भेज हम। ये कुंदूरी की भजा एपटे बसईदेली। ये कुंदूरी तेल रे डायरेक्ट कुंदूरी पकईकी ताको एबे घोड़े देवी लुण आउ हलदी पकईकी सेटा को घोड़े देवी। तादरे टिके लंका गुंड भी पड़ो कहीं आमर से कुंदूरी भजार टे लंका गुंड पसंद करते से लंका गुंड पकई भाजिले भल लगे। एंड कुंदूरीटा भजा बस सेपटे तेल कड़े बसई देती से बैगण छणा हम। आज दही बैगणटा हम। देख दही बैगणटा कि करुचे देखो भल लगे सेमती दही बैगण कले खाली प्लेन बैगण को जमी लंबा लंबा कर काटिदेवे। काटिदे तादरे किछि लुण हलदी किछि गोलेबेनी सिंपल सेमती ताकू कड़े तेल पकईकी ताकू छाणीबे। छाणीकी देखो आगू कौन करुचे तेल पड़ी से पका होगा बैगण। बैगण टी भल से छाणीदेवे माने जमी कंचा रही भल से लाल लाल होगी भल से भाजी हो बैगण भजा बसला। एमती उल्टा पाल्टा करदेवे दीपट साइड भल से हो। बेसी हाई फ्लेम करें मीडियम फ्लेम रे करेंगे। मीडियम फ्लेम रे कले भल हम। देख बैगणटा एमती छाणीदेवे बेसी कला भी पकेबेनी कला पकेले कलरटा भल आसबनी। एपटे देख कुंदूरीटा मोर भजा आलू ए सरी कौन से पानी तार मरीगला सी भी सीझी टिके गला। एथर टे लंका गुंड तादे पकईकी ताकू सीम करदे साइड बाय साइड करले ही इजी हे। खरार एत टाइम किए किचेन रही कम कला गरम होगी एपट सेपट करदे जल्दी सरजिव। ये देखुची से सीझिला ना ना बैगणटा बैगणटा हो गला। कढ़ा हम कढ़ा हो सेपटे दही प्रिपरेशन हम। दही बैगणटा आमर समस्त बहुत भल लगे। लुण हलदी पकईदे टेस्ट आसबनी। यहीटा थर करके देखो पूरा बहुत टेस्टी लगे एमती दही बैगण। छणा होगा छाणिकी गोटे साइड रे प्लेट रे रखीदे रखिकी तापर से बैगणटा से आउ नेक्स्ट करके सबुत बैगण छणा हम। अधिक टिके होची आमर जनक घर को आज दिया हम तो से अधिक टिके क्वांटिटी होची। सब बैगण छाणीदेवे फेस बाय फेस करके कुंदूरी भजार लंका गुंड टिके पड़ो लंका गुंड पड़ो घोड़िया हम। खोला खोलीदेवे ना घोड़ेदेवे सीझी जाइए देखिए। ये बारी कुंदूरीटा देसी कुंदूरी करदेव छाड़देले से आस्ते आस्ते भजाटा जिते लो फ्लेम रे करेंगे भल लगे। हाई फ्लेम करदे पोड़ भल से पानीटा तार जो परिवार सेटा मरबनी से भल लगे टेस्ट लगे। लो फ्लेम रे टिके छाड़देवे से होटे आगला। ये देखो मोर भजा ये फिनिश हो गला। एथर भजाटा को भी कढ़ा हो दहीटा काटिक क्वांटिटी हाँ हाँ जा तुम
जा जा तमे भी खाइना तुम जा एडी एडी तळे एपटे देखंतु एठी मोर बुटर जो घांट करबी बुट डाली आलू माछ मुंड आ चिंगुड़ी माछ पके घांट हम से लगे बुट डाली आलू ता देरे दीटा टमाटो पके दीटा सीटी मारदेले लुण हल्दी पके तार सीझीज तापर मसला प्रिपेयर करें ये देखो सबुतिक मोर बैगण भी छणा हो गला एथर से तेल टिके नाक पापड़ भी छाणीदे पापड़ छाणिक रखीदेवी एने से बेलू पुणी आईष हो गले आ साधा करने को हैरान हो पापड़ एत छाड़ी पापड़ कौन करेंगे ना आगुआ टे छाणिकी गोटे बड़ पॉलीथिन एयर रखिकी गंठी पकईकी रखीदे से सेमती सेमती फ्रेश रही किसी हेनी एयरटा रखिकी गंठीटा मारे पापड़ ता सहित नली भी टे नलीटा एक्चुअली मत छणा नली भल लगे से नली भी टे सहित देखिए नली भी टे छाणीदे झील खाइब कि इच्छा करेंगे खाइबा नली भी टे छाणीदे पापड़ टे छाणिक रखीदेवी जहाँ करेंगे काली टिके ब्लॉग्सटा एटा वीडियोटा काली एडिट कर पार नी काली देहटा भल लगे से आज यहाँ एडिट करुँची वॉइस ओवर देला बेलू बहुत टाइम लॉन्ग वीडियो हो जाए वॉइस ओवर देला बेलू ये लगुच टाइम टेकिंग लगुच से काली टिके देह भल लगे करना आज सकाळु सकाळु यहाँ वॉइस ओवर दूसरी नली भी आनी नलीटा बड़ बड़ नली आनी से कड़े भल से फ्राए हो पार ना से बेसी आ फ्राए कले अल्प टे करदे जी खाइबे अल्प करदे कारण से अधिक तेल दरकार बड़ कड़े दरकार बड़ बड़ नली आनीपार ना नहीं आसती ना मु सब छोट छोट नली आने जोटा कि इजी हम छाणा ना भितर जो कंचा रही भल लगे देखो दही बैगण ये दही रे टिके बीट लुण पकेबे साधा लुण पकेबेनी खाली प्लेन दही जो किना दही से बीट लुण पकईदे पकईकी तादरे टिके चीनी पकेबे चीनी टिके पकेबे जमती मीठा टिके लगे चीनी टिके पकेबे चीनी पकईकी भल से मिक्स करदे माने जमती चीनीटा जमी मेल्ट हो मिक्स कर देकी तापर से जो बैगण दिक छणा हो रही तक पकईदे पकईकी तापर से तार जो बघारटा दिहब तापर किसी लंका गुंड पड़ोनी कि बाहर लुण भी पड़ोनी से बीट लुण खाली पड़ो टे किसी पकईबे भृषंग पत्र आंदला करके थोड़े देखो देखिला ठीक ठाक है आ कोन पड़ियो कोकोटा नसी है एटा टिके माने लूण रही गले भल लागियो संगे संगे फ्रेश है ना आ कोन पड़िबो कि ना ये टिके भिजी गेले भल लागियो एपटे कड़े रे तेल बसई देछि छुंको करिया के सुखिला लंका ता सहित टिके पंचफुटण जदि पंचफुटण न भल लगे खाली सोरिष भी बघारे भल लगे सुखिला लंका टिके भल भाजी गला बेलू टे पंचफुटण पकईदे पंचफुटण पकईकी तापरे जो करी पत्ता थाए भृषंग पत्र भृषंग पत्र टिके पकईदे अधिक टिके पकईबे बास्नाटा भल लगे टिके भल से भाजीदेवे कंचा रही जमी से पत्र भल से भाजी देगी तादरे अजाड़देवे बघारटा अजाड़देले आपंकर रेडी हो दही बैगण आदरे किसी करें सेमती खाइले भल लगे
ପକେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା। ତ ଗୋଟେ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିକି ରଖିଦେବେ, ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଚିନିଟା ଟିକେ ବାଇଗଣରେ ମିଶିଯିବ। ଚିନି ଲୁଣ ସବୁ ମିଶିଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଳା ଗୋଳି କରିକି ରଖିଦେବେ। ଏଇଠି ତେଲ ପକେଇଲି, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଇଏ କରିବାକୁ, ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁକା। ସେଥିରେ ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। ସେଥିରୁ ଟିକେ ସାଧା କଢ଼ା ହେବ ତ ସେଥିଲାଗି ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ଖାଆନ୍ତିନି ଆଇଁଷ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ଟିକେ ଭେଜ୍ କଢ଼ା ହେବ ସେ ତରକାରୀରୁ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆଇଁଷ ହେବ କିଚେନରେ। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ପିଆଜରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ। ପିଆଜଟା ଭଲସେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ପିଆଜରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲେ ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟା ଏବେ ତା ଦେହରେ ଦିଆହେବ। ପିଆଜ ମୋର ଭାଜି ହେବା ଉପରେ ହେଇଯିବ। ଏଠି ବି ପ୍ରେସର ବି ସିଟି ଆସିଯିବନାହିଁ। ସିଟି ତାକୁ ବି ପ୍ରେସରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ଅଦା ଆଉ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେଇଟା ତା ଦେହରେ ଅଜଡ଼ା ହେବ। ପ୍ରେସର ସିଟି ଆସିଗଲା। ପିଆଜଟା ଏବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିକି, ଏଥିରେ ଏବେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜିଦେଲେ ଏଇଟା ପକେଇଦେଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ମସଲାଟା ତା ଦେହରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ କଷେଇବେ। ମସଲାଟା କଷେଇଲା ବେଳେ ପାଣି ମସଲାରେ ବେଶୀ ଦେବେନି, ସିମ୍ରେ ଟିକେ କଷେଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେନି ବେଶୀ। ପାଣି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମସଲାର ଟେଷ୍ଟଟା। ତାକୁ ଟିକେ ସିମ୍ରେ କରିଦେବେ, ଭାଜିଲା ଭଳିଆ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖୁନ, ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ ଟିକେ ସିମ୍ରେ ବସେଇଦେଲେ ସେ ଭାଜି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ପାଣି ଦେଲେ ମସଲାର ଟେଷ୍ଟଟା କମିଯିବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମସଲାଟା ଟିକେ ସିମ୍ରେ କରିବେ। ସିମ୍ରେ କଲେ ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିବନି ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ହାଇରେ କଲେ ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିଯିବ, କଳା ବି ହେଇଯିବ, କଲର୍ ବି ଭଲ ଆସିବନି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛି, ସିମ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଥରକ ଏଇଠି ମସଲାଟା ମୋର ହେଇଯିବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗୁନି ବି, ତଳେ ବି ଲାଗିବନି। ଯଦି ସିମ୍ କରିଦେବେ ତଳେ ବି ଲାଗିବନି ମସଲା ଏତେ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥରକ ଦେଖିବା ସେପଟେ କେମିତି ବୁଟ ସିଝି ଯାଇଛି। ବୁଟ ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ ଏସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ଆଳୁରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେବ। ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ସେ ମସଲାଟା ଢାଳିଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କିଛି ୟୁଜ୍ କରାହେବନି, ଖାଲି ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପଡ଼ିକି ତରକାରୀ ହେବ। ଏଠି ବି ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଳୁ ବି ଚୋପା ଛଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ଏବେ ତା ଦେହରେ ମସଲାଟା ଢଳା ହେବ। ମସଲା ବି ହେଇଯାଇଛି। ମସଲାଟା ଏଥରକ ତା ଦେହରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକେଇଦେଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ତରକାରୀ। ତାପରେ ସାଧାରେ ଟିକେ କଢ଼ା ହେବ। ସାଧାରେ କଢ଼ା ହେଇକି ତାପରେ ସେଥିରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ହେଇକି ପଡ଼ିକି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଘାଣ୍ଟ। ହେଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିକି ଆଇଁଷଟା ଏଥର କରାହେବ। ନନଭେଜଟା ଏଥରକ ହେବ। ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଦିଆହେବ। ଗରମ ପାଣିଟା ଦେଲେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ସେ କଞ୍ଚା ପାଣି ଦେଲେ ବାସ୍ନା ଗନ୍ଧ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିବ, ତାର ଭଲ ଲାଗିବନି ପାଟିକି। ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଏଥରକ କଢ଼ା ହେଇଯିବ, ଟିକେ
काढ़ी साधारे तरकारी रही तापर पड़वा टे आलूटा टे भांगीदे गोटा आलू पकई देते भांगीदे भल लगे ना गोटा गोटा आलू रही ये कड़े तेल पड़गला माछ भजा हे गोटे पटे आउ गोटे पटे माछ भजा हे पक्का हम कहूँ मुंड सब पकईकि भल से भजा है भल से भाजीदेवे सेटा गोटे भांगिकी मुंडटा टे भजा हे ना भीतरटा भाजी हेबनी कंचालिया लगे माछर टेस्ट लगे भल से भल लगे सेपटे कड़े ताती गला सेपटे बस कौन से गोटे गोटा माछ आनी लुणी माछ यहाँ एपटे भजा हे दुटा तीन टा लेखा पकईकि भाजीदेले जल्दी जल्दी हो सब माछ भजा सर आपको कहूँ नेक्स्ट कौन हो से जो माछ मुंड भजी ताकू टे ये करदे मैश करदे कारण भल से भीतर गुड़ा भाजी हो ना कंचा रही माछर आईसिनिया स्मेलटा एपटे माछ भी हो गला देखते बढ़िया से भाजी यहाँ खाली गोटा भजा रही माछ भजा पानी देखिए पानी ये भाजी होगला आदि टे चुंगुड़ी पड़ो चुंगुड़ी पकईकि एकाठी टे भाजीदेवी कारण से तरकारीटा पूरा सब फिनिश हो तादे आउ फुटेले आउ सीझी जाइला डालीटा अधिक से भल लगे ए चुंगुड़ी माछ एकाठी पकईकि भाजीदेवा डालचीनी गुंड पड़गला पड़ी सब मुंड सब माछ जो भजा होता सब पड़ी टिके स्लाइड फुटेक बंद कर रखीदे तादे सब टेस्टा भल लगे एपटे माछ सब भजा होतक आहरी एतक माछ अच्छी ये माछ गुड़ाक सब भजा होगला गोटा माछ से माछ सब भाजिकी देखो कौन हो माछ भजा गोटे माछ सोरिष तरकारी हे से जो पीस माछ सब ये भजा हो रखाई माछ भजा सरीगला से सब तरकारी हम से टे सोरिष तेल टे सोरिष पड़ो सोरिष पड़ी मसला आलू आउ कौन से टमाटोटा पकईदे तादे टे लुण पकईकि छाड़देवे से भाजी हम भल से तापर जाइकी सोरिष मसलाटा जोगड़ा हे तादे आलू और टमाटो पड़गला तादे टे लुण पकईदे टमाटोटा सफ्ट हो पकईकि सेमती घोड़े रखीदे से तार आलू टे सीझी टमाटोटा भी सफ्ट होपर जाइकी सोरिष पड़ो आग पकईकि सोरिषटा भाजीदे भल लगे पिता लगे आलू टे भाजीदे सोरिष पकईले भल लगे तरकारीटा
एमती माछ भजा मोर लास्ट बसुचे आ नहीं सरीगला सब माछ भजा एटा लास्ट आ 3टा अच्छी 3टा भाजीदेले सरीजा स्टार्ट देखा जाଉଛି ହାତଟା ଉଠା ଯିବେ ବେଲିକା ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ପଖାଳ ଥାଳି ଗୋଡ଼ା ହେଲା ପଖାଳ ଭାତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭଜା ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମାଛ ଭଜା ତା ସହିତ ପିସ୍ ମାଛ ଭଜା ଆଳୁ ଭଜା ବି ହେଇଗଲାଣି ଟମାଟୋ ବି ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏଥରକ ଇଏ ହେବ ମସଲା ଯୋଗାଡ଼ି ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବି ମୋର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ତାର ଅଛି କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବହଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଟିକେ ପାଣି ରଖିଲେ ବୁଟ ଡାଲିଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଦେବ ପାଣି ଏଠି ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ମସଲା ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ତାକୁ ମିଶେଇକି ଟିକେ କଷେଇଦେବା କଷେଇବେ କ'ଣ ତାକୁ ତ ଖାଲି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ତାଥିରେ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିବ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକି ମାଛ ଯୋଗଡ଼ା ହେବ ତାକୁ ସେମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିଦେବେ ଆଳୁ ବି ସିଝିଯିବ ମସଲା ବି ସିଝିଯିବ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପୁରା ଆଇଁଷ ହେଇଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ପୋଛା ହେବ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ହେଇଗଲାଣି ତଳେ ଟିକେ ପାଣି ମରିଗଲାଣି ସେଥିରେ ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହେବ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ସେଠୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବା ଆଳୁ କଞ୍ଚା ଅଛି ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି ସେ ଉଷୁମ ପାଣିଟା ଦିଆହେବ ତରକାରୀରେ ଉଷୁମ ପାଣିଟା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମାଛ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ସେ ମାଛ ଭଜା ବି ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଏଥରକ ପାଣି ଦିଆ ହେଇକି ମାଛ ଯୋଗଡ଼ା ହେଇଯିବ ତା ଦେହରେ ଆମ୍ବୁଲ ଏଇଠି 2ଟା ପଡ଼ିଲା ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଥିଲା 3ଟା ସେଥିଲାଗି ଯେଉଁ 2ଟା ଆମ୍ବୁଲ ବେଶୀ ଖଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ଏଥରକ ମାଛ ପଡ଼ିଯିବ ମାଛ ପକାଇଦେଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ତାକୁ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଜୋରରେ ଫୁଟିଗଲେ 10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମାଛଟା ଟିକେ ସିଝିଯିବ ସୋରିଷ ମସଲାଟା ବି ଫୁଟିଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ 10 ମିନିଟ୍ ପୁରା ସିମ୍ରେ ରଖିଦେବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଟିବ ତାପରେ ଯାଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବାସ୍ନା ହେବ ଏଇଠି ସବୁ ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା ସିମ୍ କରିଦେବା ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଝୋଳର ଟିକେ
सिम करके तादे टिके धनिया पत्र पकईदेवे लास्ट को ये देखो मोर भात यहाँ है कुंदरू भजा तले डाली दही बैगण यहाँ है घाट बहलिया घाट ता पाखरे ता पाखक माछ भजा गोटा माछ भजा यहाँ टे पीस माछ भजा रखी खाइबे यहाँ माछ तरकारी सब रेडी हो सरीगला मोर थैंक यू।